कहूली मो पुआ डिस्टर्ब कला बोली मु बंद करदेली। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मो चैनल को बहुत सारा स्वागत। आशा करुँचे आपण मैंने समस्ते भले थे, आम भी भलरे अच्छु। आज हठात आम प्लान है जे पुरी टिके जा। एबे आम बाहरलु पुरी समस्ते घरे खाइदेलु बरा बगुनी। तापर खाई सारिकी बाहरी पड़ू पुरी। देखो आग पुरी जाए आम माता मठ जाए गलु देखा। माता मठ भारी सुंदर है। देखु ये मु कोटि कोटि जाइए देखा आप देखनी। भाବୁଛି ମୁଁ ତୁ ଘରକୁ ଆଜିଠୁ ଯା ଏଠି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି ବାଘ ହରିଣ କଲର ଉଡ଼ିଗଲା। माता मठरे मुझे जहाँ देखली ता किसी जानी ना, तेणुक किसी कहीपारनी खाली देखी दूची। देखु ମାଛ ନାହିଁ ଏଠି। ମୋବାଇଲ ତ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିୟର କହୁଛି ନିଜ ନିଜ ଫଟୋ ଉଠେଇ ମୁଁ ତ ଓଳିଆ ନିଜର ଉଠୁନି, କାର ବି ଉଠେଇ ଦଉନି। ଇଏ ମୟୂର नो एंट्री माने भीतर को जीवनी। जीव काढ़ी काढ़ी धक्के देके गला किसी ना खाली बुलिकी देखिया कथा। ओके पकुनु गाई गोरु गोमाता सेवा। मैंने सेपटे जाइए उल्लास साहू श्रीमती शशि साहू चैतन्य ये बोधे जेतुटा ठाकुर अस्त्र अनुजाई ठाकुर बस बोधे।
ମାତାମଠରୁ ବାହାରି ଏବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ମୋ ପୁଅ କି ଖୁସି ହେଉଛି। ଏଠି କେତେ ସାରା ଗାଧେଇଲା। ମୁଁ ଗାଧେଇବା ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆଉ କରିପାରିଲିନି, ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାରି ସୁନ୍ଦରଟେ ଦୀପଟେ ତିଆରି କରିଛି, ନେଇକି ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦୀପ ବନେଇଗଲା। ରହ ରହ ରହ। ଏଥର ଆମେ ପୁରୀରୁ ବୁଲି ସାରି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ ଖାଇବାଟା ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ସରି। ଆଉ ମୋର ବି ମନେ ବି ନାହିଁ। ଏଥର ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।